Parallèlement à l'inventaire, nous préparons les débats qui nous permettront de partager notre travail avec la population et d'échanger des points de vue sur l'avenir du village. Plus de 100 personnes sont présentes, et en ce 29 juin 2008, la population de Staravina a quintuplé. Des villageois bien sûr, mais aussi de nombreux habitants des villes voisines, Novaci et Bitola, des élus, des industriels et des architectes sont venus nous écouter et débattre de l'avenir de leur territoire. Zoran, de l'association Sira, introduit le débat devant une salle pleine. Le maire de Novaci, mairie à laquelle est rattachée Staravina, se réjouit du partenariat franco-macédonien et remercie les étudiants des deux pays pour le travail effectué. Marion présente des exemples de restauration du patrimoine menés en Basse-Normandie. Elle a duré 1 an, donc on voit des photos de pendant la restauration. Différents matériaux ont été utilisés. Nous avons commencé un inventaire du patrimoine de la commune de Staravina que je vais vous présenter sur la carte. Mais vous voyez sur cette carte, tous les bâtiments qui sont figurés en rouge sont ceux que nous avons décrits sur une fiche, ensuite le nom de la commune. Yannick expose les premiers résultats de notre inventaire, pendant que Godse et Ivana présentent les plans des parcelles retracés par leurs soins. Je suis très heureux de pouvoir effectivement participer à cette opération avec la mairie de Novaci sur le village de Staravina que j'ai découvert, et j'ai découvert à la fois une grande richesse et une grande qualité du bâti, mais surtout de ses habitants que je remercie. Много ми е драго што можам да видам од овој проект кој што се работи заедно со општината Новаци и пред се можам да кажам дека најдов. Jean-Paul conclut la présentation en remerciant tous les participants avant de laisser la parole à l'auditoire. Les questions, remarques et propositions fusent. Синот ми студира на архитектонски факултет. Ici, c'est une région qui a déjà beaucoup d'atouts. Les services religieux sont nombreux et fréquentés, et de nombreux monastères pourraient être développés. Je suis la présidente d'une association qui travaille pour le patrimoine en Macédoine. En août 2008, une manifestation culturelle aura lieu. Des chansons traditionnelles seront chantées par des jeunes chanteurs. Il sera aussi question d'un projet de création d'un musée local avec la commune de Novaci. Il y a déjà un lieu à Mariovo qui pourrait être utilisé pour ce musée. Je suis originaire du village et je vis à Bitola. Il faut préserver cette région, mais il faut qu'elle soit accessible. Il faut que la route soit aménagée pour que les gens viennent au village. Moi, je ne pense pas qu'il soit possible de développer l'agriculture. C'est pourquoi il est important de développer le tourisme. C'est les gens des alentours qui devraient aider au développement local. La route n'est pas l'essentiel. Il faudrait plutôt développer les monastères, les lieux touristiques. Les personnes âgées ne sont pas capables de créer des projets eux-mêmes, mais il y a des jeunes générations qui peuvent le faire. Je suis directeur de la mine proche, et bien que je n'habite pas ici, je pense que cette région est très importante et qu'il faut la développer. Je suis heureux de voir que beaucoup de gens s'intéressent à Mariovo, car c'est une région énigmatique qui mérite que l'on s'y intéresse. Il y a aussi un potentiel hydraulique ici. Quand il y aura la construction du barrage, ce sera un atout, car cela entraînera le développement d'un réseau de routes. La presse régionale et nationale est présente.
Elle relaiera l'information, et pendant quelques jours, à la télévision et dans les journaux, on entendra parler de Staravina et de sa revalorisation. Après le débat, nous interrogeons différents participants. Industriels, élus et habitants nous font part de leurs sentiments. И ни се бендисува оно што го мислите за нашето подобро. Nothing different. Све убаво, све прифатиме, све сме задоволни, све сме радостни. Што ќе продолжите, сите сме благодарни. Вериепи. Се што се работи, и што го мислите од вашата странка, ние го сакаме. И за вас, и за нас, се ние убо. Very happy, very like it, everything. Ние сме very, very happy. Very happy, very like it. Да, на дебатата бив прекрасни презентации и във връзка со културното наследство, изкуствата пред споредувањето, компарацијата помеѓу француската реставрација од Горна Нормандија и нашите куќи. И тоа беше целта на дебатата и на тоа истражување што го правеа овде од тие 2 дена. Потоа дебатата, оние насоките што ги даде за понатамошна работа. Сепак тоа е нешто позитивно за селото и за луѓето. Кој ќе си е филмирал, се запознава светот, дека ете постојал уште некој етап по село? Да, сепак едно воодушевување постоеше кај луѓето, што велиете помислил некој на овој зафрлен крај. Мислам дека луѓето не се информирани за Маријово. Мислам дека основниот проблем е тоа, не информираноста. Голем поздрав и поддршка за вашиот чекор. Нема услови во смисла на потребно е обновување на куќите и давање нели инвестиции, поволни кредити на луѓе кои што би се занимавале тука. Би си отвориле самите работни места тука. Тука има и исто така и поволни услови за развиток на правење на рибници. Да речеме во сточарство, во изградба на некои пилани за изработка на амбалаж за овошје, за изработка на кибрити, зошто да не? Овде може да се направи на мини фабрика за изработка на кибрити. Прво, моје мислење е дека тука може да успее историски туризам. Например, и во други делови на Република Македонија има вакви населени места, но само тука се одвивала Првата светска војна. И има многу заинтересирани, покрај Франција, има заинтересирани и од Италија, и од Германија, и од Србија, и од Бугарија, да дојдат и да ги посетат тие места каде што војувале нивните дедовци или прадедовци. Тука би се сместувале, а довека од тука би оделе дотаму за да ги видат тие места. Секој ќе прифати. Секој ќе прифати. Сите сме за некоја идеја, нешто да дојде некој инвеститор да инвестира, што ќе треба, сите ќе помагаме. Што може производството на, ви реков, на органската храна, тоа е веќе производството на вино, на познатото биено сирење. Не знам вие дали сте запознати во битува, тоа е од тука потекнува, биеното сирење, од Мариовско или биено сирење. Потоа собирањето на тие шумските плодови, искористувањето на природните ресурси.
Prvo kaže. Тие што не види. Чист воздух. Се има. Што ти прави по земјата, тоа ќе ни... Луѓе тука. Пак имаме волја ние. Колку повеќе народ, толку поважно ние за нас. Вода ува, реки има тука. Водата добро напредувано. Може. А може да го повторите тоа гостопримство на Гостопримство на луѓето кои што За приликувањето шума, има горе патишта. Има песажо, реки, има тука. Stočarstvo тука се разправаме со тие работи. Најубаво селско лепче. Ами друго, младеж сега немаме, али тие што се од Битола идат, пак ние Старавина паде село. И сите пречекуваме јас, нарочито со јазикот по нешто у црква и ќе однасам у село и ќе прошатам сите маки, сите тешкоти, се му рекламирам. Што го сака нација, кала, национал, ништо не делим, all people, all time, nothing difference. Сите луѓе сакаме, нација, кала, што сака нека биде, сите си исти браќа, исти мајки, иста сестра, ништо не делиме.